saintes mains. I leave myself to your holy mighty hands. Nous prions au nom de Jésus. We are praying in the name of Jesus. Nous prions au nom de We Christ. are praying in the name of Christ. Lui, le seul et le vrai He Dieu. is the true and the only God. Lui qui nous aime tant. He who loves us so much. Qui a bien préparé ce moment pour nous. That has also prepared this moment for Pour us. nous faire du bien, bien-aimés dans le To do Seigneur. good to us in the Lord. C'est pourquoi nous élevons nos voix. That is why we are raising our voices. Et nous prions au Seigneur. We are praying to the Lord. Dis ce moment, dis Seigneur, parle-moi. Let this moment and say, Lord, may you speak to me. Dis Seigneur, que mon cœur soit une terre fertile. Lord, may my heart be a fertile soil. Qui sera fertilisée cet après-midi That par will sa be parole. fertilized by your word this afternoon. Nous prions au nom de Jésus. We are praying in the name of Et Jesus. laisse ta voix. Raise your voice. Tendre Père, moi je te bénis. Father, I bless you. Moi je te glorifie. I glorify you. Je te loue, oh Dieu. I praise you, God. Merci parce que tu es Thank you merveilleux. because you are good. Pour nous accorder ces bons moments. Giving us this wonderful moment Où nous sommes dans ton temple, where we are in your temple, dans le lieu saint, oh in the Dieu. holy place, oh Lord. Où tu as préparé de bonnes choses pour You nous cet have après-midi. prepared good things for us this afternoon. C'est pourquoi nous te bénissons. That is why we bless you. Et nous te rendons grâce. And we give you the grace. Merci Seigneur. Thank you, Lord. À toi nous nous rendons captifs. To you we leave ourselves À captive l'obéissance du Saint-Esprit. in obedience to the Holy Par le Spirit. nom de Christ In the Jésus. name of Christ Jesus. Nous avons ainsi And prié. so we have Et prayed. nous disons And we all say, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons offrir à notre Can we Dieu une offer? offrande? Ah. Que Dieu soit loué. May God be praised. Et j'ose croire qu'aujourd'hui c'est une grande journée pour nous. And I believe today is a great day for us. Comme d'habitude, Like always, bien sûr qu'il y a un grand nombre de gens qui ne sont pas là. of course, there's a number of people that are not Et la here. Bible déclare But que the le royaume de Bible cieux appartient aux violents. declares that the kingdom of God belongs to the violent. C'est pour les violents que le royaume de cieux It's appartient. for the violent that the kingdom of heaven belongs Ceux to. qui n'étaient pas là le vendredi For those that were not here on Friday, étaient fortement bénis par l'ancien Moupasoula we were strongly blessed by Elder Mupasula qui nous avait donné la volonté de Dieu. that gave us the will of God. Il a parlé de la foule. He spoke of the crowd. Il a parlé de la foule, je vous dis que c'était tellement He moulungué. spoke of the crowd and it was very heated. Aujourd'hui même j'ai dit à l'ancien Moupasoula, Today I told the Elder Mupasula, fils, cet enseignement, je vais prêcher ça quelque part si on m'invite. through this teaching, I'm going to preach it somewhere if they invite Il a me. parlé des gens qui veulent voir la main puissante de Dieu. He spoke of people that want to see the mighty hand of God. La première des choses, tu dois sortir de la foule. The first thing, you must come out of the Parce crowd. que la foule, elle empêche les gens Because the crowd stops people à saisir ou à écouter la voix de to Dieu. hear the voice of God or to touch. Il a donné pas mal des exemples bibliques He's given so many biblical examples où les gens where people étaient sortis de la foule pour être guéris. that came out of the crowd so they can be Et healed. j'ai aimé encore là, il a dit, And I also love where he et il y a eu said d'autres guérisons. that there's another healing. Que Jésus-Christ, avant de guérir la personne, That Jesus Christ, before healing a il person, prenait la personne et le faisait sortir de la he foule. was taking the people and taking them out of the Donc crowd. nous voyons que les choses de Dieu, ça demande aussi des principes. We see the things of God also demands principles. Donc Christ est pour guérir la For personne. Christ to heal somebody, Les gens sont dans la foule. people are in the crowd. Mais comme dans la foule, il n'y a pas une possibilité pour bien les comprendre, Because bien in les the saisir. crowd there's no possibility to understand. Christ lui-même prend la personne par la main Christ himself takes the person by the et les hand conduit hors de la and foule guides them outside of the crowd pour les bénir. to Donc, bless si tu them. veux être béni, So if you want to be blessed, écoutez bien aimés dans le Seigneur, listen, beloved in the nous Lord. traversons, We are traveling, we're Nous crossing, vivons. we are nous living, sommes arrivés we have reached au temps difficile a difficult time où l'évangile est prêché. where the gospel is being C'est preached. comme si elle n'est pas prêchée. It's as if it's not being Où preached. l'évangile est libéré. The gospel is C'est free, comme si c'est devenu des aventures. as if it's becoming Où les gens jokes, prêchent. where people are Mais preaching, comme Christ lui-même avait like dit, Christ himself have said, ce qui arriva au temps de Noé while came at the time of Noah, arrivera dans ces will temps. come in our time Qu'est-ce qui était also. dans le temps de Noé? What happened in the time of Les Noah? gens aimaient la distraction. People love distraction. Les gens aimaient la joie. People love joy. Les gens se mariaient et mariaient. People were getting married Les gens over vivaient again. manger. People were Mais eating, ils rejetaient la parole de but Dieu. they were rejecting the word of Mais une God. chose est vraie. But one thing On remains peut true. rejeter la parole We de can Dieu, reject the word of mais God, nous oublions une but chose. we forget one Les thing. cieux et la terre That passeront. the heaven and earth Mais will la pass parole by, de Dieu, but the word of elle God ne passera will jamais. never pass by. Donc tout ce qu'on peut avoir, So whatever we may have, one day will come.
Un jour va venir, même si la parole ne passe even pas, if the word does not come mais through, il est évident, but it is tu es evident poussière, that you are tu dust, retourneras à la and you're going poussière. to return to dust. On a vu des gens qui étaient belles, beaux, We've seen people belles that were détaillées, beautiful, beaucoup d'argent, handsome in every way, qui avaient des classes that had considérables, a considerable qui class étaient in life, renommés, qui étaient forts. that were strong. Mais aujourd'hui, ils sont But retournés à la today they terre. have returned back Donc to même the si earth, ça n'approche pas, even if the day is not mais near, à savoir, but to know, comme disait notre préfet des études, like our prophet of our head teacher, il disait ceci, he was saying chaque pas de vie, that every step in life c'est un pas vers la mort. is a step towards death. Hier, on avait des vingtaines, Yesterday we were 20s, des trentaines, des we had quarantaines. we were 30s and Nous sommes 40s, arrivés dans les but cinquantaines today we are in the et on 50s, voit que le chemin devient and we maintenant see court. that the path is becoming short. Hier, tu avais 18 ans. I was 18, Tu étais single, comme on a dit, you were single, et la modératrice. like the moderator said. Aujourd'hui, tu es maman. Today you are a mother, Papa. a father. Exemple, bamusu bakomi bakokonnaître biso ba There ici are toko others bakoko. that have become old like Là, us. comme Ikoko, j'ai I un am grand-père. an elder, I'm old, Pourquoi I'm a comprendre grandfather. en côté? You cannot Parce que les dispute jours it approchent. because the day are C'est getting pourquoi le closer. royaume des cieux est pour les violents. That is why the kingdom of God is for the Écoutez-le, violent. Seigneur. Beloved in the Nous Lord, partageons de la marche au désert. we're sharing about the walk in the wilderness. Ce n'est pas que l'enseignement est It's fini, not that the teaching is mais j'avais dit finished, que pendant 4 semaines, but I said during the 4 weeks, je vais parler de ça. I'm going to speak Parce of que nous that. parlerons aussi de la conquête de la terre promise. We are also speaking about the Mais promised land, aujourd'hui, but today, avant que j'aille, j'aimerais un peu faire la révision, voilà. before I carry on, I would like to go J'avais through the parlé de revision. 4 points. I spoke of 4 points. Qui, quand une personne traverse le When a désert, person is crossing through the Ou marche le wilderness, désert. walking in the il y a wilderness, 4 points. there are 4 Le points. premier point, c'était l'espace. The first point was the space. L'espace va te faire peur. The space will get you Parce lost que tu ne vois aucune maison. because you see no Tu ne houses, vois aucun arbre you pour se see reposer no quand il fait tree chaud. where you can rest when it's hot. Là-bas, il n'y a que le vent qui souffle There's et only le soleil. The wind that blows and the Donc ça sun, te fait déjà peur. and it already makes you Le lost. désert décourage. And the wilderness discourages. Le désert décourage. It discourages. Et il y a des fois dans nos vies, There are sometimes in il our y a des lives, situations, the des situations, circonstances que nous traversons, circumstances that we go où through, nous sommes parfois découragés. where we are Et discouraged, on se pose la question, and we ask ourselves est-ce que Dieu questions: est avec moi? is God with Et me? j'avais dit, And I said, c'était la question que les enfants se sont posées. it was the question une that the chose children of était Israel vraie. asked, but one thing Avec is toi. that God is with you. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, Regardless what happens to tu dois you, savoir une chose. you must know one thing, Dieu est avec is toi. that God is with C'est you. pourquoi Paul a dit, That's what Paul could say. qui me séparera de l'amour de Christ? Who is going to separate me from the love of L'angoisse, God? la nudité, le manquement, la Everything, the mort, lack, la death, faim. the end. Il a dit loin de là. He said, no, far away Mais from dans that. toutes ces choses, He said that in all these nous things, sommes we are plus que more vainqueurs. than conquerors. Donc, quel que soit ce qui peut So m'arriver, regardless what may ce happen to que je me, retiens, what I will et retain, ce que je or comprends, what I ce understand, que je saisis, what I will keep, je suis plus que is that I vainqueur. am more than a conqueror. Donc, je traverse And I will go through the Alors, le désert, wilderness, and the wilderness Ce n'est pas pour l'éternité. is not for eternity. C'est un lieu de passage. It's a place where you Donc, cross que ce soit 10 ans, 5 ans, 40 ans, 5, 10, 50 mais years down the jusqu'à ce line que les enfants de Dieu till the children of ont God pu parvenir could go through à entrer dans la terre to promise. enter into the promised Quelle land. que soit la durée Regardless the de ce duration que tu vis. of what you are going ce que through tu in life, traverses. that you are Mais traveling une through, chose est vraie. but one thing remains, Maya monte tumbake ambate. that the hot water does not Malgré burn ça clothes. monte makasi. Although it may be too hot, Okozika na yote. you are not going to be burned. Alléluia. Tu Amen. passeras You toujours. are going to cross. Je parlais aussi du temps. And I was also speaking of Dans le time. désert, il n'y a pas la notion du temps. In the wilderness, Et there's j'ai no donné des time. exemples I'll give you an example concernant les villes, les villages. that giving you a city parlé de or l'eau. villages. I was speaking of Dans water. le désert, In the wilderness, l'eau est presque introuvable. water is very Et si hard vous to trouvez find. de l'eau, And if you find the L'eau que water, vous allez the trouver, water that you will c'est de find, l'eau sale. it is dirty water. Alléluia. Amen. Et j'avais donné des exemples I là-dessus. gave examples for, Et je parlais aussi, and I spoke also d'Amalek. of the Amalek. Amalek The Amalek a écouté has heard que les enfants d'Israël that the children of Israel, étaient libérés they were free de l'Égypte from Egypt pour aller to go à la terre de la to promesse. the promised land. Et il est venu pour les And empêcher. he came to stop Mais them. ma question est celle-ci. And the question was, Pourquoi Amalek est
venir empêcher Why les enfants did de the Dieu? Amalek came to stop the children of God? Alléluia. Amen. C'était justement It was just par jalousie. by jealousy. Tu ne sais pas ta You position. do not know your Tu ne position. connais pas quelle est la position que tu occupes auprès de You do Dieu. not know the position that you have L'ennemi by comprend. God. The enemy Il understands connaît la and he position. knows your position. Il sait que Dieu te met au He knows cœur. that God places you Tu in es the au heart. centre du You cœur are de in Dieu. the center of the heart of Maintenant, God. il est jaloux de toi. And he's jealous of you. Pourquoi? Why? Son jugement est Because éternel. his judgment is Il eternal. passera toute sa vie He's going to spend all his life faire. in the et hay. te voir réjouir. And he's going to see you Et rejoice le royaume and enter the kingdom of avoir la God, bénédiction. to have the Non, il blessing. viendra pour t'empêcher. Of course, he's going to Au come sein de to l'autre stop côté, you. après qu'apprendre à He's empêcher. going to come to stop you. C'est pourquoi That is why l'apôtre Paul dit, the Apostle Paul says, rendons grâce let's give grace à Dieu to God dans toutes les in all circonstances. the circumstances. Je peux le dire, c'est aussi les doutes que tu I as. can say it's also the doubts that you have. C'est-à-dire, That means quand tu regardes ton problème, if you look at your tu problem, regardes ce que tu you arrives, look ce qui t'arrive, what is happening to tu you, regardes ce que tu you traverses, look what you're going tu through, vois ça grand. you see that it's very Tu big oublies and great. You forget Tu that, dis une chose, that you forget les that, cieux des cieux that the heaven of ne peuvent pas contenir, there is nothing that la can grandeur de contain Dieu. the greatness of quels God. que soient les niveaux, Regardless the les level, degrés, the degree, la grandeur de ton the problème greatness of your problem devant Dieu, before God, elle est comme une goutte d'eau. it's like a tip of water. Hallelujah. Amen. Donc, monima, litanga mbula soke zo See, kweya na océan. a drop of rain when Ça it drops n'a pas de in the signification, sea, it has no meaning. Ainsi est ton problème. This is like your Dieu est comme problem. l'océan. God is like the Tu ne vois ocean. ni You commencement, see no beginning ni la fin. or end. Nzamba za bongo. God is like that. Problème na yo litanga. Your problem is a drop of dimension rain. nango. You see the dimension of Mais tu it, ne verras pas la dimension de but you Dieu. will not see the dimension Cela of revient à God. dire That means que quel que soit le niveau de ton that problème, regardless the level of your problem, il y aura toujours une there's solution. always going to be a Et solution Christ for it. lui-même a dit, And Christ himself has il est la said solution. that there is the Il est solution la réponse. and is the answer. Donc Amalek, c'est les doutes. And the Amalek is the Les doutes doubt que tu as dans le cœur. that you have in your heart. Les doutes que tu doutes à propos de Makamanzambe. The doubts that you have according to the Les work of doutes aux God promesses de Dieu. before the promises of Les God. doutes parce que vous avez Bakinzamba au salaire You're doubting because you think God will not work mais esika again. maele na yo soki. But where your intelligence Mais ends esika Nzambe is azoba. where God Deutéronome 8, Deuteronomy 2 8, à 3. verse 2 Nous to lisons la 3. parole. We are reading the word of God. Nous voulons lire la parole. We want to read the word of God. Vous y êtes. Are you there? Ah. 8, 2. Souviens-toi de tous les chemins And you shall remember the whole way que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire that the Lord your God has led you pendant ces 40 années these 40 years dans le désert, in the wilderness, afin that he might de t'humilier humble you, et de t'éprouver test you, pour savoir to know quelles étaient les dispositions de ton cœur what was in your heart, et si tu garderais ou Whether- non ses commandements. whether you will keep his commandments Il t'a or not. humilié, And he humbled il you t'a fait souffrir de la and faim, he let you il t'a hunger. nourri de la manne He fed you with que tu manna ne connaissais pas which you did not know, et que tu n'avais pas connu tes pères, nor did your fathers afin de know, t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, that he might make you mais understand que that man does l'homme not vit live by de tout bread ce qui alone, sort but by de la bouche everything de l'Éternel. that comes out of the mouth of the Parole Lord, du Seigneur. word of God. Maintenant, prenez place s'il vous plaît. If you may be seated, please. Ici, nous sommes vers la fin de la mission de Moïse. Here is almost at the end of the mission for Et Moïse Moses. commence maintenant à faire un rappel aux enfants de Dieu. And now Moses starts to tell the children of God, Il leur dit, and tells them, maintenant vous voulez entrer dans la terre de la promesse. now you're almost about to enter the promised Maintenant land. vous voulez hériter. Now you want to, Maintenant vous voulez everything. palper la bénédiction now de Dieu. you want to touch the blessing of God. Mais une chose est Dieu. But one thing Vous is devez maintenant vous en that souvenir you must remember de tous les chemins, all the de path, toute la marche, all the walk, de toutes les in all avec the Dieu 1-2 steps that with que God vous avez fait dans le that you désert. have done in the Et wilderness, pendant ces 40 and through années these 40 years dans le désert, in the wilderness, j'avais dit I said 11 journées 11 days de la frontière de l'Égypte from the beginning of Egypt à la frontière du Canaan. to the end of 11 Canaan, jours de la marche, pardon, 11 days of walk, suffirait. 11 journées. it will be Donc enough. une semaine et 4 jours. 1 week and 4 Au bout days, d'Égypte, you came from na Egypt, Makoloti na Canaan. walking all the way to Mais Canaan. les enfants de Dieu ont fait 40 The ans. children of God have spent 40 Marche, il y years. a 11 jours. For a walk of A 11 fait days 40 ans. have
They Maintenant, have qu'est-ce went qui a through fait ça? 40. What have made Je this? commence maintenant à citer des points. Now I'll start to say the points. Premier point, The first point c'est dans Nombre 11. is in Numbers 11. Je commence à citer des points. Premier point, Nombre 11. The first point is in Numbers 11. Amen. Amen. Faut faire de la tangaka. If you be seated or read. Nombre 11. Numbers 11. Le peuple murmura. And the people complained Et cela déplut Dieu, in the hearing déplut of, à l'Éternel. in the hearing of the Lord. Lorsque l'Éternel entendit, And when the Lord heard of it, sa colère s'enflamma. his anger was kindled. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi And eux the fire of the Lord burnt among et them dévora l'extrémité du camp. and consumed some outlying parts of the camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Then the people cried out to Moses, and Moses prayed to the Lord, and On the fire donna à died out. Seigneur le nom de Tabera parce So- que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi So the eux. name of the place was called Taberah, because the J'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, and I said, beloved in the Lord, quand Dieu a libéré ce peuple when God has freed these people pour le pays de la promesse, for the promised land, le peuple a quitté the people left avec la joie, with joy, la détermination, determination, la foi. faith, Et babandi kotambola. and they started to walk. Et comme j'ai dit, And like I la said, foi vient de ce qu'on the attend. faith comes from what we Et ce listen qu'on attend vient de la to, parole and de what Dieu. we hear comes from the word Et of God. négative. So negative words Que nous écoutons du that we dehors. hear from outside. Tant ozoyoka When you bazoloba mabe, are mabe, hearing the mabe, bad mabe, things mabe. over and over Et and kote, again, kote, kote. it enters in you ezwaka esika na motema and motu. it takes a place. S'il vous plaît, pendant bazofide bayembelaka bakalaka mongo dinesengo.
Maman Chanel, maman Patience Isabelle, maman Antoine Sima, quel est votre nom qui vous a invité? Salobi, maman Chanel, Yaliboso. C'est ma maman Chanel. Maman Chanel, Yassima, bon Yaliboso. Maman Chanel. Maman, s'il vous plaît, totel mi catholique et ababino. Oh, et là, église d'espérance éternelle. Pour témoigner à papa Congo à Escofia. Parce que dans la classe technique, au point qui est déjà là. Donc, pour moi, je vais vous donner tout pour la vie, comme d'habitude. Il y a une photo, il y a un balai, il y a un château. Nzambe apamola biso. Ekodim bapesi 259 livres 50. Toye pona ba youth. We come to the youth. Bango toyebi ndenge bazali baza vraiment moke. We know how they are. They're very mais small. bazo lakisa quand même que vraiment baza futur ya lobby. Yeah. Bapesi 405 livres. Toye na ba papa. Fathers. Tozo kene ba kayu. Butu tongo We work après day, midi. night, afternoon. Topesi 652 livres. Ba mama pe bango balobi ke no biso na nkamo ya bana. Mother say. Bapesi 665 livres. 665. Nyoso epesi biso 1981 50 p. 50 p. Tobeti maboko. Les mamans nous ont surpassé 13 livres. Quand même, ça ne peut pas être ainsi. Nous sommes des responsables. Ils sont gentils. Les papas, est-ce qu'on peut dépasser les mamans, s'il vous plaît? Fathers, can we pass the mothers? Oh non, maman, comment diriger dans l'andako? Tu ne pas diriger, mais sauter. We don't want to be conducted by the mothers. Abandon, hein? Ok. Problème est arrivé. Maman, ça va pas mon avis, non? C'est formidable. Ah, tu vas expliquer sur son assemblée. Je crois que tant que tu as maman, c'est comme si tu as préparé à bien. When we came here, we said as if we did not prepare very well. Pour tout ça, 2 fois par an. We do it 2 times a year. Normalement, tout ça, on a mois de mars. Usually we do it in March. Dans le mois de novembre. And then in November. Comme tu as un séminaire dans le mois de mars, on te pousse à Because we had a seminar in March, that's why mois de juin. we forward in June. Maintenant, tu rappeler sur l'assemblée. But we have to remind again the assembly. En novembre, we have. We will do it again in November. Until when God will give us the capacity to have our own place. Because this is a leasing place. It's just a way for us to have a mortgage. Alors, and we ask you, beloved, to not be tired for this job that we have. I think all of us have that freedom to pray here.
Because back then we would be washing now. Est-ce que tu expliquer ensemble? There's one thing we'll have to explain to the assembly. Du lundi à jeudi. From Thursday. À partir de 11h. From 11. Maman Josie Congolo, to papa Emma Congolo. Mother Josie Congolo, oh the father. They opened it. The hole for the beloved to come and pray. Mais but people are not coming. Et bandeko oyase. And the beloved downstairs. Ba benga kimpaka dimanja pona koyebisa ndenge totika ka salle ya kufungwama. They called administrator to say how we leave the whole. Soki to bungisi biloko za responsabilité na bangote. If we lose stuff here, it's not their responsibility. Tango sike zalaki te. When we did not have the place. Nazwa matoye bele. I've received lots of things. Ya bandeko ba lobaki soki to zwe sika. Beloved who said if we have our own place. Ba msupe ba classe. I know we have jobs, other students study. Esike zo fanta na moka boy. The place is still like this. Alo boto zo ki likanisi bwe na ministère. And we came with this conclusion. Banda lobisa le koma okangama soko tsala okangama. From tomorrow the place will be closed. On a besoin prier okutsala okangama. If you want to pray, find the place is closed. Maman Josie. Call Mother Josie. You can take the key. So the beloved cannot come here. Opening it, there's no one, and then they come back, they have to close it. If you want to pray, you take the key from Mother Josie. You open, you pray, and then you close it. From tomorrow, the place will be closed. If you find it closed, do not stand for it. So that we don't want to leave it open. There's value things in here, and we don't want to leave it. Avec bonne volonté, we can see giving is very difficult, but with the good will we have, we give good sacrifice. Let's protect a little things we have here. Donc, s'il vous plaît, if you want to pray, please sacrifice yourself, go to Father Congolo to get the key. We have a poster. Awa molinga mi Jean-Pierre. Beloved Jean-Pierre. Wa Jean-Pierre. Abimisi album. He's got a new album. Bientôt dans les bancs. Which will be very soon. Ah, Kalate, Libanda quoi. Very soon. Et bimakaya awaka. Et c'est bimube na bimite. Non, le bimite. Bientôt. Bientôt. It's coming soon. It's not out yet. OK, so que. Ouais, ça approche pas quoi. Ouais. Photo moi qui toque en fait ça. Thank you. OK, si je savais. If I knew. Oui, mais que emballage peut consommer ce logo quoi. Emballage moi qui toque en fait ça. Something by the cover. Si je savais. If I knew the album. Acapella wana. Si je savais. Acapella wana. Soki na ye baki utakala Neyo nzambe papa ya bana bitike Mbele na lela kiteo Mokolo papa kia wana kufaki Nalingaki na kumbisa yo Shilo Soki na ye baki utakala Neyo Yesu mobali ya baveve o Mbele na ye bisaki mama anaye Kolela te ozwi mobali ya malonga Akosaka te asundolaka te o Shilo Soki na ye baki utakala Kenzoto na ngai tempelwa molimo na nzambe Mbele na bebisaki yango te o Na bamilangwa bozoba mokili oyo Shilo Tobombi yango nano Mais beaucoup retrouver mon YouTube Que Dieu vous bénisse Si je savais. If I knew. Frère, tu connais ça, on a fait ça au Penzangolo composer. Brother, let me tell you, you've got the grace to compose. Et nazoli que nzamba mbe musika. To
We like to pray for this album. Tango bima bato ba osomba ngo. When you Bien come, que people na will yete. buy, even Mais though it's bisika not ngo here ezali. yet. But the way it is, Nzambe acha loboko na may yekuna. God put His almighty hand. Tobonde na komona Yesu Let's Kristo. pray in the name of Jesus. Tika album oyo bato ba kosomba ngo Dedicate this bateya ma. album. People that will Kombo na buy Nzambe it, may they ekumisama. be taught. Na nzela na ngo bato May the name babika. of Jesus be glorified for this album. May people be free. Bayeba May Nzambe. people know God. Tobondeli na kombo na Yesu Let's Kristo. pray in the name of Jesus Christ. Nzambe asala bikama na nzela ba nzembo May oyo. God do wonders for this album. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tolingaki pe kobondela pona molinga meso papa kotelema. Ozo rêver papa. Saturday. Et osenga to soutenir na prière. So we want to support him in prayer. Ezala kaka spectacle teme batna Let nzela us ye be baleka na spectacular, kozoa. my people. Malwa nzambe tobondeli pona Get the word concert à of God. samedi. Let's pray for Saturday's Mokonji concert. totiki concert ya molinga mi na biso Didier Kisala pona lokumu na nzambe na maboko na yo. Père, sembra loboko na yo kolo mimonisa. Banda kotika na maboko na nzambe ete ba plan sa mungu nezala ko bebisama. Nzambe atinda batebele baya ka plan ko bika bakangola mana banzembo. May people be free Et from totiki the songs. sal na maboko na nzambe And we ezala dedicate protégé the couvert par whole le in sang de the l'agneau. almighty hand of God and to be protected by the blood of the Au Lamb. nom de Christ. In the name of Christ. Amen. Amen. Ta. As usual, every Sunday we take our beloved Kisita. Et lelo bomo tozo yetoye na été Today we wasn't able to come with him. justement tant to komi kuna santé zo permettre When te. we wished that the health did not allow him. Mais biso tozo lera nzambe akosala engolu. But also we know that God will do him grace. Simba sita esika zali banda ko bondla ko prophétiser Oh, the pona one that ye. sit where he is and start to prophesy. Simba for molinga him. migi. Oh, the Loba beloved, maloba pona ye. say word for him. Nzambe bikisa ye a rétablir a May God heal restaurer. him and establish him. Totiki sita na maboko na nkolo. We dedicate the body into Almighty hand Nzambe of bimonisa God. kati na bomo na ye. May God show himself in his Na life. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Molinga mina biso papa bokukisa tinde biso maloba awa bandeko bazoke matanga ezepa ya pasteur Balé. Mwana The ye beloved Bakukisa just lost this child. matanga falaki panzana na ndaku And the morning will be mais panzana meant to be at na home. epa ya pasteur Balé But it will start from na Pastor 17h Ballet jusqu'à 21h soko oza na possibilité from okende 5 koke. till 9, if you can make it. Ezwaka nzete te ezwaka bato. It only happened to human beings. Nzambe apambola biso. God bless us. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Nasi tokomi na suka. I said that we reached the end. So tokobetela su bamama maboko babakisi 50. You can applause more for the mothers. Balandiseli biso 50 livres bamama They babakisi. added 50 Tokomi na pounds more. 715. Now it's 750. Donc occasion yango oyo so mpe ndeko moko faaki abakisa totiki mwa minute. If there's a bit Po of wana eyebeka ya koya babakisi awa. you can add. So eza na papa to mama moko pa alingaki abakisa If there's a topesi father or a sultan mother who wanted to add more, to alinga okoma papier nayebi la fois la passé tozwaki bapapier bato bakoma emonta na or if you papier have to put a check in, bapesaki. you can put the amount. Gloire au Seigneur. Bamama tobakisi 50 tokomi na 750 na asir mbala nsima bapapa bakei na dette morale. Tokomi na suka nabengi l'homme de Dieu l'évangéliste Ricardo pour na clôturer prière à l'élo pendant qu'il avance son acclame pour Jésus. Merci. Tu peux suivre nos rendez-vous en novembre, maman. Thank you. Mothers meeting in November Na 11e heure. on the 11th hour. Asuka. Ok, tu es s'il vous plaît. Stand up, please. To ministère vena to pamboli participation ya bandeko nyonso pona collecte. Ministry, we bless the participation of Toujours all présent à cœur everyone. nzamba opambola Let's biso. take in their hearts. God will bless us. Cantique s'il vous plaît. A song, please. L'esprit des ramassis. The spirit of the